হাজার হাজার লাখ লাখ ভারত হাগতরনি যত নক করি অগ্ন নক রাইহनै প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সাকলাইজাক ফানো তাবুও নক মানিয়া गोबां मा नक मानानि सेपलाय जागि दङो तिप्रासा गामि आमचायाव तंनाय हाचक पान्थराव तंनाय र अबायनो कक्टमा कासै फैका प्रधानमंत्री आवास योजनानि सेपलाय जाखा नै ककसिलचा मुंकासाका तेलेमुरा बखाक्सेनि मुंगिया गामि ब्लकनि बिसि खबजांनाय काक्रासरा एरिसि विलेज पंचायतनि बिग्रा ताखुक ब ककसिलचाका बरंनि बुफां फालै हुक खायै चावै तंफानो कायसा हापांनि बुइ नक मान हुनि खोनाफानो नक मानलिया वाइ रे वाइ विलेज कमिटिनि चेयारमेन विलेजनि आदग्ररो थाङै कइमानि यागुलबो सामुंसा इंया आबुइनो हापांनि अमाहाय सेब साब्रगो नक माया ओंगैनाय अमाहाय सातुं जरावो सननि नुखुं वातै जरावबो सननि नुखुं बेराय वनो तंगैमानि बसाबतैनो तुयै लेखा फराबाय हाजाल खालायै आबाहायखेनो नबार कतर फायैबो बायनायनि गोबां पातिमुं दङ आबाहायखेनो अवा रगनि सामजाग्र कइ थाङो चौै थाङो बाय थाङो आबाहायखेनो वाइसाबा संसाव वाइसाबा बायो खायै नुखुं मोथां तंमानि कक्तमा कखुरसादाय ओंखा सन ताय वा बाय जे नक ताङै जेसेक तंकचाङो हनै बुइवान सप्पानो देरामुंबो बेलायखे कतर वाति जरावो एबा बांला फाइके ताय एबा तुंमानि जरा रगो जरा कलक मारमुयो अबाहायखे तंग हिमिनि तेलेमुरा बखाक्सेर बिसिं खबजांनाय काक्रासरा एरिसि विलेजनि हाजरा पारावो अ आमचाइनिनो गोबांखौ तिप्रासा लुकुरगनो बलंनि सन ताय वा रग बायनो नक ताङै नुखुं हुकुं खालाय तंगैमानि कक्तमा ताबुक तुई जरा कताल ल नक ताङै बागै तामोक्स मानि केरै तंग फियाबा हाजरा बारि आमचायो अ कताल जरा रगनि बयार ताबुबो सिबियाखो केबनि तालिखाओ केन्द्रनि प्रधानमंत्री आवास योजनाओ नक मानफानो केबनि नक ताबुबो सन ताय वानि स्नामजा गारिं हायनो ओंगै तंखो आबाहायनो मांगलि कासे फैका सिनि कक्तमाओ फियाबा बरनि अ दुख ताय जोंजाल रगबा सालफ्रुम चालानि नबो जबा खायनि हिंके बुफ्रु माननो केबो सकांदा फायनो आबनो नासिंलाय जाखनपानो ताबसो जरतै केबो सकांगै फाइया ताबखा ताबुक नायथेंखा तिप्रासा हामक्राय नायखुं ताय ब्लक भिडिअ तेलेमुरा नि बखाक्सतेनि मुंगिया गामि आदि ब्लक काक्रासरा हाजराबारि आमचायो ओ प्रधानमंत्री नक रगबा बरक मानादा तंनो कोरै एबा बरनि कयमुं रगनो सुफंनाय तरा तंनो कोरै आबनो ताबुक सुंमुं बयमानिबा ताङै बरखा मानजांनाय Nini bum? Ani mungke Polendro riang. Nini parao? Ol parang ke Hazra para oloram. Ki সমস্যা? Mungke nije rawe labe payu. Mungke blongo thangwe rabe mati piu. Amti jat. কই থেকে আনো? Jongol থেকে. এই কতদিন ধরে এই ঘরে থাকো? 3 বছর। এটা তো হাজরাপাড়া। হাজরাপাড়া। হাজরাপাড়াতে কতজন মানুষ থাকে? আছে অনেক এমনে 100 মতো হইব। 100 ঘরটোর পাইছুনি তোমরা? মাইয়া। পঞ্চায়েত ও ডিসির যে চেয়ারম্যান তারা জিগাইছুনি? কি কইছে? পাইব রিনাই সাউ। ওকে রিয়া। কিভাবে থাকো তুমি এই ঘরেই থাকো? বডিং খানো মা দङ মাই সরকারর নুক মাইয়া ওকে নিজের টাঙো নিজের ব্লংনি ওয়ারো তাই মা বালো আবকে খেয়ে নুক স্নামে মা দङ কি কইরা খাও মানে রোজি রোজগার কি? হু খেচাও ওকে খেতো খেও খেতো তো নাকি খেতো খেও হু খেতো করে মা ব্রকে হু খেমা যাও খেতে কি হয়? খেতো খালি মাই ধান মাইস মিং আর মিষ্টি কুমড় চাল কুমড় ইদি নাই আবো খেতো করে ওকে জুম ওকে চাকমা দङ ओमथाय दङ द्रामाय दङ যত খাকুলু রক মগদান পাপ দङ সপন জায়রিয়া এটা কোন জায়গা? তা হাজরা তো তোমরা এই ঘর কিতা দিয়া বানাও? নিজে বেড দিয়া হ্যাঁ সন বেড বাস ওই কই থেকে আনো এই সনগুলি? জঙ্গল থেকে কিনে আনো না কিনতে না কাইটা?
কত বছর ধরে এই ঘরে থাকো, এই ছনের ঘরে? 2 বছর 3 বছর। মোটামুটি এই এলাকাতে কতজন পরিবার আছে? আছে 120 পরিবার। সবাই কি ছনের ঘরেই থাকে? অর্ধেক টিম, অর্ধেক সন এমনি ওই। কেমন লাগে ছনের ঘরে ঘুমাইতে? ভালোই ভালোই। গরমের সময়? ঠান্ডা ওই গরম সময় ঠান্ডা। তিনি পাইছে না সরকারি ঘর পাইছো? না পাইছে না। দিছে না? না। মানে কোনো এলাকার কারোরে জানাইছো নি সেই ব্যাপারে? জানাইছে, কি কইছে? পাইছে না আর কি। ওই তো ভিলেজ চেয়ারম্যান আছে না, তারা কি তারা ওই জিজ্ঞাসে কি কইছে? দিব কইছে, আর কখনোই পাইতো না। তো এইভাবেই থাকতেছো না হ্যাঁ। ছনের ঘরে? এমনিতে তোমাদের রুজি রোজগার কি, হুম? কি কইরা খাও? দা এমনি জুম কইরা? জুম করিয়া খাইছে, খেতি এমনি।